Report. Energy News Report. Mga kasimanwa, nahugog sa ray karon nga tulay. Rong ray karon nga sangka tricycle matapos nga ni nga masagi. Ita ray karon nga sangka sayakyan kahapon iya karon sa Banwa Ita Makato. Natabo rong ray karon nga aksidente mga alas 4:30 kahapon iya karon sa may boundary Ita Barangay Tina aga Barangay Kalimbahan sa Banwa Ita Makato. Aga rong driver no ita ray karon no nga tricycle hayas ka 56 anyos nga gagaki. Aga sakay nga ni nakararo anak karon nga asawa no. Aga asawa na nakara nga maestra. Aga tatlo nga iba pa ka mga maestra. Itaray ko nga sangka elementary school iya karon sa Banwa Ita Makato. Aga ray karon nga mga sakay man itray karon nga tricycle. Haya puros manda residente eta nasambitan nga Banwa no rong ray karon nga driver man ita ray karon nga asayakyan haysen ka 33 anyos residente ita Barangay Huyaw-Huyaw sa Banwa Ita Numancia. Aga sakay nga ni nakararo nga asan ka senior citizen no nga nagapangidaron ita 65 anyos aga 36 anyos nga babayi. Aga nagguwa na sa investigasyon it aton karang nga Makato PNP haya maghalin sa ray karon nga area no do nga ray karon nga tricycle maghalin sa ray karon nga area baliraya bingara mga kasimanwahay ha direksyon raya itangalan agrayahay paagto sa may poblasyon na Makato nga ni ginasugid no nga nung raya ta karon nga tricycle hay iyat imo karakampi sa gilid no ginabaybay na rong ray karon nga dagan dito sa gilid aga kasunod malatanana rong ray karon nga sagakyan o galing pag-abot ari karakaron sa lugar hay ginasugid nga nag-overtake ka na rong ray karon nga sagakyan no rason nga imaw rahe masunggaban wa ta siguro nakapangaman rong ray karon nga sagakyan no nga ni sa anak ra nga pag-overtake ko siguro nakakabig pabalik ro anak ra nga ray karon nga manobela hana ta kara nga sunggaban rong ray karon nga tricycle no aga dumiretso sa ray karon nga tulay aga nahugog ta nga ni mga kasimanwa ina karon sa idagom. Aga ko sa siingani nakagumpat pa mata or inapok gid angani rong ray karon nga driver no ita ray karon nga tricycle no ag-ana pagid kara nga daywa nga angkas nga maestra pero ro daywa kara ka maestra pagid no nga sakay haya ro yun tarong nga sumunod sa ray karon nga tricycle nga nahugog sa raya karon nga suba mga ray karon nga tulay mga kasimanwa. So kita nato raya rong ray karon no nga atulay ko si insan takarang nahug medyo may kadaguman kita ra no mga kasimanwa aga makita ka nato nrong agi no itry karon nga tricycle no pagkabangga ka na ruyon dondong itom nga ron nga linya ruyon parong record nga marka no sa record nga pagkasunggab nga ni no sa record nga tricycle kahapon. So wag gindaga no sa sangka pribado nga ospital rong record nga daywa no daywa ka mga maestra nga ra nga naiba nga no sa pagkahugog itry karon no nga tricycle aga fracture do nga tuo nga alima ita tricycle driver mga kasimanwa. So kaina yamat angani ro nga record nga tricycle driver o galing hayawa ani imo nagatao kara ita pahayag katon kay galtusan na makaron sa aton kara nga Makato Municipal Police Station hay mi anda kara nga pagaistoryahan aga magapasaka gid sandara mga kasimanwa ita kaso kontra sa driver ita raya karon nga sagakyan nga nakasunggab kanda mga kasimanwa. So raya ra sitwasyon no itry karon nga tricycle ano gidara imaw regal sa madro anak ra nga sa may likod kaya di karagid abi no sa likod nga nga parte itaray karon nga tricycle sumunggab ro nga ray karon nga sayakyan rason nga dumiretso ro nga ray karon nga tricycle ya karon sa may suba nga mga kasimanwa nakita pa nga ni nato do mga parte no itaray karon nga tricycle una karon sa may ray karon nga suba no yakan si daw tulay aga ro bangkuan pagid itaray karon nga tricycle nga mga kasimanwa. So sa makaron no
suno sa karon nga driver i-tricycle hay magapasaka sanda ita kaso kontra sa karon nga driver record nga sagakyan mga kasimanwa. Samtang gina-follow up pa aton karang nga mga kapulisan kung kamusta rong medical condition aton karang adaywa ka maestrano nga confined sa sangka pribado nga hospital. Pero suno man sa sambato karang nga maestrano asawa itaray karon nga tricycle driver nga nakaguwas man kahapon sa karon nga aksidente hay sa mayadyon man nga kahimtangan rong record nga daywa ka maestra nga confined sa sangka pribado nga hospital. Pero padayon pa makaron nga ginapamantaw gina-check no anda karang medical condition mga kasimanwa. So rin doon pahanumdum lang naton sa tanan naton karang mga driver nga nagamanihal sa anda karang nga mga bihikulo nga magdahan gid kita permi kaya ray karon nga aksidente hay hindi naton kita mahambang mga kasimanwa. So may signage man nga ni iyano nga nakabutang nga slow down na accident prone area nga ni always gida kita nga magdahan mga kasimanwa agod iwasan gida nato nuray karon nga matabo nga aksidente. So warayaan ay ro aton kara nga maihatod nga balitaan na maghalin iya kara sa aton nga area of responsibility sa Cape Patrol with the kasimanwang Jerome Lastimosa para sa patas agmay tagapusoong pagpanerbisyo publiko. Ako si Kasimanwang Jenny Lingano with Kasimanwang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko. Report. Energy News Report.